Walking to the parking. Hello, Jaya. Hello, hello. Init. Ano beautiful eyes? Beautiful eyes. Si Jaya nag-walking. Walking. Kiss, kiss mo. Kiss, kiss. Wah. Wah. Sino yung batang yon? Sino yung batang cute na yon? Walking si Jaya. Jaya, boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Jaya, wait for me. Jaya, time ako. Jaya, saan ka pupunta? Jaya. Wah. Wah. Jaya. Nagpapadaos-dos ka ha? Jaya, wag ka magpadaos-dos. Jaya, wag ka magpadaos-dos. Jaya, don't padaos-dos. Ano? I love you. I love you, banana. Siapa? Kiss, kiss. Mwah. Ay, sobrang cute. I love you. Ang cute-cute Sweet mo naman. Ay, sweet mo naman. Ay, sweet mo Sige, sabi naman. niya, books ko, asa na? Anong gusto ni Jaya? Ayan ba yan? Yun ang gusto niya. Anong gusto ni Jaya? Ano? Ha? Jesus? Jesus? Jesus yun? Si Jesus po? Ha? Jesus? Jaya, play mo na yung song. Jaya. Ha? Dade? Jaya, play mo na yung song. Play mo na. Play mo daw Play. po kanta? Kanta? Play, play. Wow, very good. Very good. Dance na. Galing naman yung Jaya. Galing naman yung Jaya na. Nantok na siya. Pura lang bata. Next song. Zacchaeus. Hindi ba ito alam? Saksakan ba yan, Jaya? Ha? Pag nakasaksak yung kamay mo, titigil yan siya. Hmm? Nakalagay ba yung kamay niya? Stop, dance yung ano niya. Oo. Oo nga. Okay, parang takot yun talaga. Nasaan na yung sounds natin, Jaya? Ba't ayaw mo pa i-play? Play! Ayan, ganun pag ginindot mo na. Ang galing naman ito. Dito yung ano. Where's Jesus? Where's Jesus yan? Where's Jesus? Para siyang antok pa.